Bismillahirrahmanirrahim. Mana rekamannya? Hukmu tanfiri tairil masajid wa usudiha wa in bihi asyasat fi usiha turikat li farhiha wa li bidin hala hadnatihi wa in bihi asale wa in asyasat bihi asale ya wa in asyasat lan laban metarak apa manuk toir ya fresker wa in asyasat laban metarang apa toir fi ushiha ing dalam petarangane toir bihi ing dalam masjid wal ba'u bi makna fi ay fihi li farhiha karena piye manuk piye apa dia piye anak burung ya anak burung dara anak burung namanya piye jerong berbahasa Tagalog piye li farhiha karena piye toir walibidin lan karena walibaidin lan karena ndog walibidin lan karena ndog telur hala hadnatihi ing dalam tingkah anggremesi hal hadratihi ing dalam tingkah dianggremane si bid anggrem hal hadratihi ing dalam tingkah dianggremane si bid dan rami wa in bihi ay bil masjid tegese ing dalam masjid bukan yang itu ya satunya makanya Ian jangan lo berbahasa akbal hal hadratihi ing dalam tingkah dia geremane bid di dalam mereka berada asyasat metarang apa manuk fi usia ing dalam petarangane manuk bintul aini kelawan dombe ain mutalikun kang berkaitan bekauli kelawan dombe nadim turikat diumbar opo toir li farhiha karena piye toir apa piye ko adak burung walibidin lan karena telur ndog hala hadnati ay dombihi tegese dombihi ila nafsiha dombihi di pengkue bid dombihi di pengkue bid atau farhiha wa bid ila nafsiha barik awak dheweke toir tahta janahiha dalam sak sore suwiwiye toir suwiwi itu apa sayap dalam sak sore sayapnya toir sayap suwiwi apa bahasa Sunda tahun jangjang ada eng tahta janahiha ing dalam sasore saya pesi toir jangjangna manuk gitu ya wa kadza ibnu daqiqil aidi sannafahu wa qallahum ajma'u fahkum bi sihhatihi wa kadza lan kaya makana hukum ibnu daqiqil aidi utawi imam ibnu daqiqil aid al hafiz ibnu daqiqil aid itu beliau muridnya Al-Hafidh Al-Munziri ya. Juga muridnya Al-Maqdisi yang ngarang kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam itu gurunya Ibnu Daqiq. Sannafahu nyusun sampai Ibnu Daqiqil Aid. Ing kitab wa qala lan ngendika sapa Ibnu Daqiqil Aid hum utawi ulama fuqaha ajma'u sepakat sapa ulama fahkum maka hukum pada sapa sira bisa hati kelawat sahihain qaul ayat tegese fi syarhil mukhtasari ing dalam syarah kitab mukhtasar oleh Ibnu al-Hajibi kade Imam Ibnu al-Hajib Asy-Syafi'i fil furu'i dalam furu' yakni fil fiqhi wa qalahum ajma'u
Wakal ngadika supaya Ibnu Daqiqil Id ajma'u sepakat sapa fuqaha ala jawazi iktina'il hamami ala jawazi iktina'il hamami ing atase wenange ngingu manuk dara. Memelihara manuk dara fil masjid ing dalam pira-pira masjid. Ngingu manuk dara di masjid. Para ulama berfatwa boleh, tapi ya Masya Allah, masa masjid kuda di kandang manuk kayak tempat kuning-kuning banget apa ya ada oleh si oleh baik ala jawazi iktina'il hamami ing atase wedange nginggo manuk dara burung merpati fil masjid dalam masjid. Wastadalla bidzalika wastadalla lan gawe dalil amrih dalil sampai berdakai kelip. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono jawas ala taharati bauli ma yukalu lahmu. Ing atase suci uyuwe hayawan yukalu kang dipangan apa lahmuhu daginge mazhab Maliki ini. Ibnu Hazm mazhab Maliki. Air seni dan kotoran binatang yang dagingnya boleh dimakan itu suci menurut mazhabnya Imam Malik. Malik bin Anas al-Asbahi. Fakum maka ngukum Anas sapa sira bisihatihi kelawan sahih qaul. Qala ngantika sepal musannif wa ghairuhu laliyana musannif. Wala'allahu lan menawa Imam Ibnu Daqiqil Id iku aro ngarepake supaya Ibnu Daqiqil Id bil iktina'i kelawan memelihara ngingu anaha stune si toir idza asyasat nalikane metarak apa toir fil masjid dalam masjid turikat maka diumbar apa toir. Maksudnya memelihara itu adalah apabila burung itu bersarang di masjid dibiarkan aja digusah. Maksudnya duduk peternakan manuk dud. Walam yajib tanfiruha, walam yajib lan orang wajib apa tanfiruha ngusah manuk. Apa tanfiruha ngusir toir. Men khawfi dzarki karena saking wedianing kotoran. Men khawfi dzurki saking wedianing kotoran. Wa amma idkhaluha lan anapan utawi manjengaken toir qasdan kelawan sengaja. Wa tarkuha lan ngumbar toir fil masjid ing dalam masjid fala yang bagi tajwizuhu. Fala yang bagi maka ora siogya apa tajwizuhu menangaken idkhaluha. Kalau memasukkan burung ke masjid dan diternak di situ yang bagi sebaiknya dilarang. Ya iya benar. Maksudnya kok dibiarkan. Wa in kulna sanajan berpendapat sebab kita bitoharati bauliha lawan suci uyuwe toir warusihalan kotorannya toir. Lianna tanzihal masjidi karena sudah bersiakan masjid minal mustaqzaroti saking piro-piro perkara kang dianggap kotor. Minal mustaqzaroti saking piro-piro perkara kang dianggap apa? Kotor atau jijik atau hiroti kang suci iku wajib menjaga masjid dari hal-hal yang mengotori meskipun suci itu hukumnya wajib. Masalahnya kayak kamu di ingos itu suci tapi sisi yang masjid sengaja sisi yang masjid Brot. Meludah di masjid. Ludah itu nggak najis. Terus makan pete bisa. Nggak boleh, itu haram itu. Meskipun nggak najis. Apa mandeng kotoran manuk sini
Hanya mazhab Maliki yang berpendapat, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan jumhurul ulama. Mayoritas ulama berpendapat najis. Ya, mayoritas ulama, jumhurul ulama berpendapat apa? Najis. Sebabnya manuk lebih mulia timbang uang. Ya, presiden kesinggung, Pak. Tembelah ke manuk suci, tembelah ke sembelih. Mahalla fi haramin minhu fa muqtarabun adal matafi fala ta'sib bi nufratihi. Ma utawi manuk halak kang manggon apa ma fi haramin ing dalam tanah haram. Haram Makkah atau haram Madinah minhu saking ma fa muqtarabun maka dimuliakan. Anil matafi saking gon tawaf. Ai maka ni tawaf. Fala ta'sib bangka aja gawe maksiat sepusila. Binufratihi kelawan melayo akan mak binufratihi kelawan ngusir mak boleh ai bitanfirihi binufratihi kelawan ngusir mak atau kelawan melayo akan mak mahalla fi kharabin minhu fa muhtaram al mataf ai maka na tawafi tegese panggonan tawaf fala ta'si anta yasira bi itsbatil ya'i kelawan netepaken ya ala lugatin ngatasi bahasa binufratihi ai bitanfirihi kelawan usir atau ngusah mak maiku ya manuk to'ir ma ayo to'ir udah di tanah haram nggak boleh diusir-usir di tanah haram itu usir-usir begitu apalagi membunuh burung di tanah haram itu kan bayar kafarah bayar dam seekor kambing ya lagi haji atau umroh atau enggak membunuh binatang liar seperti burung dara di Makkah Madinah itu wajib bayar apa? Dam. Jambeleh seekor kambing. Labi wala bi saydin lan ora kelawan hayawan buruan. Wa in taqtul lan lamun mateni sapa sira hamamatahu ik manuk darai tanah haram. Hamamatahu ing manuk darai tanah haram. Faqad asata maka tempetin gawe Allah sapa sira. Fakhrij syata fidyatihi. Fakhrij maka ngetokna sapa sira fidyata syata fidyatihi ing wedus dari fidyasi wong. Ya kalau membunuh burung dara di tanah haram ya fidyah ya atau kafaratnya atau bayar dam yang belas seekor kambing. Terus apa? Wala ta'si lan aja gawe maksiat sapa sira. Aja melanggar sapa sira. Terus bisaidin kelawan berburu lahu kadasi wa fi nuskhatin lan dalam sebagian naskah yusadu diburu wa fi ukhra tasudduhu wala tasuddahu ala wala tasuddahu wa in taqtul hamamatahu naskah satu manuskrip wa in taqtul lan matine sapa sira hamamatahu ing manuk dara tanah haram ail haram itu tanah haram wa ya uta hamamah iku kullu ma saban-saban manuk habaka gogok apa mak burung ya kalau minumnya gogok klok abang gogok apa mak wahadarolan bakur apa mak wahadarolan bakur apa mak bahwa maklum ya kita tahu faqad asata fa akhrij syata fidyati
ai min du'nin bayana saking domba wedhus, min du'nin bayana saking wedhus au maksin atau wedhus kacang. Au maksin atau wedhus kacang. Kalau di Jakarta itu kalau korban tuh banyak kan rata-rata kambing kacang ya. Ya, kambing kacang, kambing Jawa. Itu lebih afdal domba. Lebih afdal domba. Apalagi domba yang warna putih lebih afdal. Karena Nabi korbannya Habil itu domba. Itu kambing. Nabi Ismail disembelih sama ayahnya, Nabi diganti domba. Bikabshin, bizibkhin azim. Wa fadainahu bizibhin azim. Domba. Wong Jakarta sedangnya wedhus kacang, apa sebabnya paham. Jarang domba. Au maksin atau wedhus kacang, kama kaya barang hakamat kang hukumi sebuah sahabat para sahabat bidzalika kelawan mukana fidyah. Hukmu ikhtilatin najasati bitini syari utawi kiko hukume campure najis bitini syari'i kelawan lemahe dalan, kelawan tanah yang ada di jalan. Tino syawari'i afawun tino syawari'i afawun intana saroba asobahu duna ma yu'zali saqtatihi. Tino syawari'i utawi tanah piro-piro dalan iku afawun dimaaf intana saro lamun mawur obetit mawur intana sarolan mawur obotin tit intana sarolan mawur apa mabarak asobahu kang menimpa apa mahu ing wong dunama ora barang yu'sa kang dibangsaaken disaktotihi maring kepleset siwu kepleset gedebuk ya sajen maneh hukumnya Gusti. Jadi kalau tanah jalan bercampur dengan najis sekalipun itu najisnya anjing atau babi mukhalafah tapi najisnya itu enggak tahakkuk udah campur dengan tanah kemudian lewat itu terkena kaki atau sendal dan kakinya basah maka hukumnya dimaaf. Lain kalau dia ngedebuk di situ pleset pluk sawat itu kalau tanahnya campur dengan kotoran, tanahnya campur dengan apa? Najis, tapi najisnya udah gak kelihatan, gak tahakkuk. Kalau najisnya tahakkuk, yang kena tanah nggak apa-apa. Kalau kena najis, ya tidak dimaaf. Tino syawari utawi lemai piro-piro dalan ayil qalili tegese kang kidik minhu saking tit. Afawun dimaaf intana saro lamun nyebar atau mawur-mawur apa ma barang asobahu kang menimpa apa mahu ing wong fi thobi dalam pakaian wong au badanihi atau awake wong li usril ikhtirazi karena angelen jaga anhu saking tino syawari. Wal qalilu utawi kang kidik iku barang layun sabu kang ora dibangsaken. Apa barang asobahu kang menimpa apa bahu ing wa ila saqatatin maring tiba au kabuatin atau kepleset au qillati tahfuzin atau kidik yang raksa. Wa huwa utawi al qalil iku barang ya ta'azzaru kang dadi uzur apa al-ikhtirazu ya ta'azzaru kang dadi angel apa al-ikhtirazu karaksa anhu saking ba ghaliban dalam umumnya. Wala yakhtalifu lan ora jadi beda bil waktu apa ma bil waktu kelawan waktu wa bi maudhihi lan kelawan panggonane si mbak
min thawbin bayana saking pakaian wa badanil lan awak. Bi khilafi ma kelawan sulane barang yang sabu kang dibangsakan apa ma barang asoba kang menimpa apa ma ing wong ila zalika maring mengkono-mengkono thawb wa badan. Kama kay barang asyarok ngawi syarat sapa nazib ilaihi maring ma bikauli kelawan dawe nazib du nama yu'sa dibangsaaken ayun sabu tegese dibangsaaken apa ma lisak totehi karena tiba si wong gugure si wong tiba. La hadza idza stuhlikat fihi najasatuhu wa bahawa ghilazun fahkum bi khifati. Di maaf ini kalau najisnya udah istihlak. Istihlak itu artinya enggak kelihatan. Hadza utawi iki di maaf afau idza stuhlikat nalikane di idza stuhlikat nalikane apa ya? Tadinya ada terus nyampur. Idza stuhlikat nalikane fihi ing dalam tin apa najasatuhu najise si tin. Idza stuhlikat nalikane idza stuhlikat nalikane udah najisnya itu udah hilang bercampur dengan tanah. Itu apa namanya? Istihlak. Idza stuhlikat nalikane di angel gimana lagi aduh. Hadza utawi iki di maaf idza stuhlikat nalikane di ilangaken sawadon bae. Idza stuhlikat mana murad bae. Idza stuhlikat nalikane di ilangaken fi dalam hadza apa najasatuhu najis sitin. Fiti syawari ing dalam lemah pira-pira dalan. Wa ma utawi tin hawa kang ngeliputi apa ma ghilazon ing najis mughalladhah. Meskipun najisnya mughalladhah tapi istihlak udah hilang campur. Biangkana kelawan yata'ana apa ghilaz apa najis iku najasa takalbin najis asu au khinzirin tawa bagong. Au khinzirin tawa bagong. Maksud dia bagong. Tahu babi, celeng, kue maksudnya apa? Bagong. Ya benar. Au fari ahadima atawa anaknya salah jene asulan bagong. Kalau anjing apa gogok? Maksudnya gogok. Ya, benar. Kucing, meo, anjing, gogok. Ya. Maksudnya. Terus macan, maung, maung. Sebabnya suaranya maung. Anjing, gogok, kucing, ayo, macan, mau, sebabnya mau. Barang kebo kiden tadi apa suaranya? Limun-limun kebo. Lagi Arab gawearan kan bawa Sunda bawa mengkodon. Nanti ini kebo limun-limun suaranya. Akhirnya sepakat ya wis munding. Munding ku apa awak lemu tengah blending. Beli muni dan tene kok kebos ganyem baik ganyem ya wes sepakat akhirnya munding fasora mundingan apa munding mama dal munding awak lemu tengah kebo. Hadza idza stulikat fi najasatuhu wa ma hawa ghiladzun fahkum bi khifatihi. Fahkum maka hukum ada sapa sira bi khifatihi kelawan entenge si ma bi khifatihi kelawan entenge ai bil afi tegese di maaf anhu saking ma.
Farusatul kalbi wal khinsiri in waqa'at fi syari'in atlaqu afan litinatihi. Jadi bait ini sebenarnya sama dengan di atas, tapi dipertegas. Wa ma hawa ghilazan fakum bi khifati itu. Lagi jelasin itu apa? Farusatul kalbi maka utai kotorane asu. Wal khinsiri lan bagong. Wal khinsiri lan celeng in waqa'at laman tumiba apa rusah fi syari'in dalam ada anjing atau babi buang air di jalan, terus najisnya udah istihlak campur dengan tanah. Fi syari' atlaku maka mutlakan sapa ulama afwan ing dimaaf litinatihi kadue lemahe litinatihi kadue lemahe si syari'. Farusatul wahidin waqat fi syari'at laku afar litina qala ngendika sapa ba'dhum sebagian ulama wa huwa utai qaul iku al muttajahu qaul kang dianggap wajah al muttajahu qaul kang dianggap wajah dua wajah la siyama apa maning fi maudhi'in dalam panggonan taksuru kang akeh fi dalam maudhi' apal kilabu pira-pira asu apalagi di satu daerah yang banyak anjingnya seperti di Bali, di Medan, Bali, di Batak. Batak Karo, Batak itu ada dua, ada Batak Karo, Batak Mandailing. Kalau Batak Mandailing 90% Islam. Ya. Batak Mandailing 90% Islam. Ada Batak Karo, Islamnya 1% malah. Karo. Femoy wala siyama apa mana fi maudin takfiru fil kilab di daerah yang banyak anjingnya lebih-lebih itu dimaaf itu. Kenapa kok dimaaf? Li umumil masyaqqati karena sumrambaya yang berat. Karena berat yang masif. Wali anna syawari ala karena studi pira-pira dalan ikum adatun kang disiapakan li tarhin najasati kadue buang pira-pira najis. Wa matrakhil husalati lan gon buange piro-piro kolowan. Wa matrakhil husalati lan gon buange piro-piro kolowan. Kolowan itu apa? Air bekas dipakai. Pakai wudu, pakai mandi, pakai nyuci. Kolowan. Itu kolowan. Itu bahasa dulu itu. Bahasa makna. Wa matrakhil ghusalati lan gon apa? Buangnya piro-piro kolowan. Wa wajib maka wajib apa istiwa jami'iha madaakan sekabiane. Al-ghusa istiwa jami'iha madaakan sekabiane najasah fiha dalam sawari bau. Wal ma'ukat tini rusat tariqu bihi aw sabahu ghasilan min fawqi ghurfatihi. Begitu juga hukum tanah di jalan itu sebagai berikut tadi, Pak. Kama taqaddam, kama sabak sudah disebut. Air juga sama hukumnya begitu. Bagaikan tanah itu. Kalau air dari atas apa? Talak dari genteng, dari apa? Gentengnya akan kotorannya mandok, ya. Kotoran akan najis mandok, begitu. Dimaaf. Wal ma'u utai baju ikut katine kaya lemah inurusya lamun dibasahi inurusya lamun diceprati apa toriku dalam bihi kelawat alma. Osoba atawa ngasokaken hu ing ma sapa ghasilan wong kang adus sapa ghasilan wong kang adus min fauqi ghurfatihi saking dhuwure kamar siwok min fauqi ghurfatihi saking dhuwure kamar siwok wal ma'u te banyu iku katine in rusab tariqu bihi fayufa maka dimaaf apa an qalilihi saking kideke mak al mutayaqqoni kang diyakinaken apa najasatuhu najise mak
Au sabba atawa ngasokakan hu ing ma sabab silon wong kang basuh min fawqi ghurfatihi saking sak dhuwure kamare siwa kan kharaja kaya tamatu apa baju minal mizabi saking apa minal mizabi saking talang talang apa bahasa sekian saluran air di atas itu namanya talang apa itu. Hah? Apa sih lo ngomong? Oh, aduh ngomong mbak. Pikir dulu kalau mau ngomong. Siapa gue akan jawab? Apa aja ngomongnya? Jadi profesor apa? Abang ngomong. Siapa ngomong? Ini sampai wasumur. Saluran air yang di atas genteng di rumah itu kok awang-awang. Kamu tuh ngaji apa ngelabun? Profesor? Apa talang sama ya talang air ya? Iya talang air sama ya. Sarawak nih. Aja ngomong mana. Kan kharaja kaya tamatu apa banyu minal mizabi sang apa? Talang yang banyu. Fa innahu tahirun wal bakthu anhu ra'au dulalatun tarkuha aula li bid'atihi. Ra'au dulalatan itu wal bakthu anhu ra'au dulalatan. Fa innahu tahirun wal bakthu anhu ra'au dulalatan tarkuha aula li bid'atihi. Dulalatan itu ganti harokat. Fa innahu maka stune banyu mau ikut tahirun kang suci. Udah kalau sedikit suci wis. Enggak usah diteliti daripada ini air. Teliti. Enggak usah. Wal bakthu te meneliti anhu sang banyu mau iku ra'au pada ningali sapa ulama dulalatan yang sesat. Malah enggak boleh diteliti tuh. Wes pokoknya banyu ya banyu konon bagus. Oh, mesti tek si jamak. Tarkuha utawi ninggal dolalah iku aula lu utama li bid'atihi karena bid'ah dolalah. Itu namanya tajassus. Meneliti air was-was dadekaken was meneliti air yang kena badan. Wah, digulati terus sumbernya banyu sumber terus. Tok ada sungai ini suci apa enggak? Diteliti terus sabtu kan mata air lakum laksak apa namanya berpetualang adventure dolalatan tarkuha aula li bid'atihi fa innahu tahirun fa innahu maka stune banyu bae ku tahirun kang suci qat'an kelawan pasti wis pasti suci wis aja diteliti banding sebab najisnya kata hakuk ya amalan karena ngabalakan bil asli kelawan asal al aslu filma atau haro wala yajri lan ora lumaku fihi ing dalam banyu mau apa qaula ta'arudul asli wal ghalibi qaulorone paradoke ning asal ta'arudul asli paradoke asal wal ghalibi lan kapra wal bakthu anhu ra'au dolalatan tarqa ula libudati walaysa yufa'anil arwasiin baqiyat ayaduha qalahu fi nasirudatihi roda barangane Imam Nawawi Raudatut Talibin walaysa yufalan ora dimaaf adil arwasi sang pira-pira kotoran sang pira-pira telepok in bakiat laban tetep apa arwas apa ayaduha
in bakiyat lam tetap apa ayanuha pira-pira kahanane arwah. Kalau substansi najis itu masih ada ya tidak dimaaf. Qala ngandika hu ing laisa yufa sapa Imam Nawawi fi nasr rawdatihi ing dalam nas kitab Rawdah Imam Nawawi. Bapak punya tuh kita bertolibin tuh punya ada. Ada kita bertolibin ada. Walaysa yufa dalam bagian qalahu Nawawi fi nasr rawdatihi. Lil aqli fiha majalun inda kasratiha wal qulu fi masjidin qadin bi yusratihi. Lil aqli fiha majalun. Lil aqli fiha majalun itu apa? Sebab kalau hukum Islam itu ada dua. Ada yang maqulul makna, ada yang ghairu maqulil makna. Ada loro. Syariat Islam ada loro. Ada yang maqulul makna, ada yang maknanya rasional. Itu namanya lil aqli fihi majal. Rasional. Ada yang tidak rasional. Wis aja dipikir sing kadang mengkodon. Kalau kamu ngomong apa sih salatku 5 waktu? Kenapa subuh salatnya 2 rakaat? Oh, mahasiswa YN jurusan syariah. Meneliti. Masa karena ketemu wak kayak. Wis sing kadang mengkodon. Sebab itu ghairu maqulil makna. Lah qiyas itu adanya pada tadi maqulul makna. Pada yang rasional itu ada qiyas. Kalau yang ma'lumun minad dini bid-darurah atau sifatnya daruri itu ghairu maqulil makna atau laisa lil aqli fi majalun la qiyasa fihi, enggak ada qiyas. Kenapa puasa Ramadan, puasa wajib itu adanya di bulan Ramadan? Enggak di bulan Syawal aja. Ya, Al-Quran disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal khusus kalau bulan Ramadan. Haji ya, al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bulan haji. Dirubah. Sebaiknya bulan haji diganti, jangan bulan Dzulhijjah. Penelitian ilmiah. Dirubah di bulan April aja, April. Gak bisa, gak boleh ya. Ghairu maqulil makna yang gak boleh dikias itu. Lil akli kedua akal rasio fiha ing dalam hukum mau majalun utawi panggodan. Indah kasrotiha ing dalam ake arwas. Wal qawlu utawi qaul fi masjidin ing dalam masjid iku kodin kang ngukumi fi masjidil masjid iku kodin kang ngukumi biyusratihi kelawat gampangnya hukum namanya umumul balwa. Umumul balwa itu dimaaf. Lil aqli fiha majal ila kasratiha bi'ad amat kalau kita sumrambah masif apa najasatu najis jami'at tariqi yang sekabehane dalan. Kama kaya barang fi ba'di syawari ikang tetap yang dalam sebagian pira-pira dalan li kasratil mardina karena akeh pira-pira kang liwat bidawabi kelawan pira-pira hayawan tunggangan. Li kasratil mardina karena akeh kang liwat bidawabi kelawan nganggo hayawan tunggangan kuda, sapi, kebo. Fayahtamilu mangka memper apa yakula ayu qala yang tadi ucapakan apa bil afi kelawan dimaaf.
Kama kaya barang sahabat yang berpendapat ilahi barik masuk wal malikatu ulama pada maliki. Wes jalan raya isin ajis. Ini jalan raya zaman Belanda ini tahun 45. Kalau sekarang kan nggak ada kuda di jalan. Kalau ada kuda di jalan, waduh kejar kudanya sekarang. Jalan dulu itu jalan itu kuda, kuda, kebo, sapi, keledai. Ya telepon melulu sih. Waktu bapak kecil di Sindak itu ada terminal kuda, per. Sekarang masih ada nggak tahu. Ya, itu di pasar Sindang dulu ada terminal per kuda. Jadi kalau dari Buntet, orang Buntet belanja ke sana pulang pakai itu, pakai per. Per ada, mobil kol ada, pakai mobil kol. Pickup. Banyak per dulu. Terus di samping terminal per itu ada bakso enak luar biasa. Bakso Solo. Itu di Buntet yang jualan bakso cuma satu orang. Dari pada menuakan. Dan baksonya lucu. Jadi mie pakai kepala kambing. Kepala kambing disisir-sisir. Nggak ada bulat-bulat baksonya, nggak ada. Itu zaman dulu. Waktu Bapak SD. Jadi kalau pengen bakso beneran ya harus beli di pasar Sinda. Samping terminal kuda. Oh. Jadi lagi makan bakso kok Masya Allah. Mampu terpok jalan. Sayangnya di situ aja. Makan bakso beri makanan juga. Bakso enaknya bakso Solo. Wonogiri. Jadi makan bakso tuh. Bapak suka diajak sama Ibu Tatu tuh ya. Ibu Tatu, Ibu Nani kalau sedang ayo ajak makan bakso. Wah. Beri makanan. Jalan dulu ya di jalan-jalan banyak kotoran kuda apa itu. Hujan. Kalau airnya sedikit cipratannya, ya hendaknya dimaaflah kalau sedikit. Ya, apalagi pakai kolnya Badam Maliki ya sama sekali gak najis. Itu tadi qadin bi yusratihi. Bitlakal afi wal qulu utawi pendapat bitlakal afi kelawan dimutlak di maaf anha saking arwas fi masjidil masjid idza ammat nalika sumrambah apa arwas iku qadin kang ngukumi bi yusratihi kelawan gampangnya hukum bil afi tegese kelawan dimaaf anhu saking hukum anhu saking qaul kama kaya barang yu'fa kang dimaaf apa andami nahwil baroghisi saking dares padane pira-pira serangga wa in amma sedajan nung kebi wa in amma sedajan sumrambah apa dam nahwil baroghis asau baik pakaian kadori bil ardi iyam shibina filatin fi maslakin amahu na'lun birik satihi roja kasro itu Pak ganti bukan fathah ya birik satihi riksah bukan fathah itu kadori bin bil ardi kamu jangan maknanya doroba mukul ba doroba zaitun amron mukuli bumi tanah dipukuli seperti ya wa idza darabtum fil ardi qala ta'ala wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kalau kalian pergi di atas muka bumi menjelajahi bumi falaysa 'alaikum junahun kamu tidak mengapa untuk mengqasar salat. Darabtum ay safartum tunga doroba ku artinya itu mukul baik. Doroba zaidun amron. Sing zaman bengian sampai sekep pukul-pukulan bensin beramr. Ya. Doroba maknanya mukul, doroba maknanya masak. Doroba al-qumu al-khiyam. Kau orang-orang memasang tenda.
Al-khiyam, khaymah khiyam. Doroba maknanya pergi, safaro. Doroba maknanya mengkalikan, kali-kali, dikali-kali, balik, tambah, dibagi. Banyak maknanya doroba itu banyak. Kadori bil arti kayak tidak wongkak, lunga ing dalam bumi. Kayak tidak wongkak lelungan, lunga ing dalam bumi. Iyam silban melaku sepodori bil arti. Binafilatin kelawan lakoni sholat sunnah fi maslakin ing dalam dalan, fi maslakin dalam dalan ammahu kang ammahu asalnya ammahu kang nungkebi hu ing dorib apa naklun sendal birik satihi ay ma'arik satihi birik satihi kelawan najise si naklun. Orang kalau sholat sunnah, musafir itu sambil berjalan kaki ya, klok 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 pelaku itu sambil sholat itu sudah namanya sholat sudah safar. Allahu Akbar baru berlaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi nggak begini, sebab berlaku angel, kan? Baru berlaku baru sudah kepegang. Sambil irsal ya, kedua tangannya di irsal, gini kan. Kata walau dolin amin, qul huwallahu ahad, berarti rukuk dulu, sujud dulu, sujud bangun lagi, terusin rakaat kedua, begitu. Salat safar ya, salat sunnah safar, nafilah. Itu boleh menghadap kiblat maupun tidak menghadap. Wajib menghadap kiblat itu awalnya aja, takbiratul ihram aja. Setelah itu terserah. Masa melakukan kudu ngulon? Kayak orang sholat di atas perahu, awalnya aja madep ke. Engkau perahu madep mede apa karep? Ya. Meskipun ke Surabaya, Allah, rukuk sujud. Tapi sebaiknya ketika rukuk dan sujud menghadap kiblat sebaiknya. Kalau nggak, aduh ya udah apa. Itu si musafir sendalnya banyak najisnya, nginjek tanah tadinya banyak najisnya, itu dimaaf. Itu tadi dimaaf. Sebab sendalnya di bawahnya apa? Oke, najis. Ammahu naklun iriksat. Kadoribul ardi ay sairin tegese melaku fiha dalam arad iyam silaman melak bi isbatilnya kelawan ditetapkan ya ala lughatin ing atas lugat siji binafilatin ay fiha tegese ing dalam nafilah sudah fi maslakin dalam abahu naklun biriksati. Riksa kue bekasre roi kelawan kasre ro riksa roi kasra ai najasatihi tegese najisasi naklun wa fi nushatin riksun binaklatihi amma hu riksun binaklatihi. Sah ya, enakan begitu. Fi maslakin amma hu riksun binaklatihi, enakan begitu. Satu nuskah. Wa mukhrimun arduhu amal jaradu lahu. Wa mukhrimun lan wakang ikhram. Ikhram haji apa ikhram umrah. Arduhu kang utawi tanah si mukhrim. Mukhrim ku artinya wakang ikhram atau wakang takbiratul ikhram. Beda dengan mahram. Kalau mahram itu orang yang haram dinikah ya. Adik, kakak, mahram, ibu mahram, bibi mahram, mertua ya mahram. Istrimu bukan mahram. Sebab istrimu boleh dinikah sama kamu. Jadi bukan mahram.
Jangan bilang kau muhrim, ya. Sebab udah salah kaprah orangnya bilangnya muhrim. Oh, bukan muhrim. Sebab hari muhrim itu wong kang takbiratul atau kan ihram umur haji. Mohon. Sanes muhrim nah eta. Mahram bukan muhrim. Wa muhrimin lan kaya wong kang ihram arduhu kang utawi tanah muhrim iku amma sumrambah pol jarudu wala lahu kadue muhrim lahu iku wenang kadue muhrim alaihi ngatasé jarod wat'ud utawi ngidek nafau pada nafi'akan sapa ulama fuqaha asar hurmatihi ing piro-piro bekas keharamane si wat'ud lagi ihram haji umroh banyak belalang di jalan boleh diinjak gak apa dan nggak perlu bayar fidyah. Tapi lamun walang emang siji gak lagi musim belalang walang emang siji aja sengaja barep dihidapnya sepeda ya wajib kena fidyah itu ya kena fidyah dia kena dam. Tapi kalau lagi musim belalang di jalan, wah nggak bisa menghindar, boleh diinjak-injak apa? Lagi bapak itu musim jangkrik dengan belalang itu waktu umroh. Tapi alhamdulillah gak nginjak. Perasaan bapak gak nginjak, ya bu bukan 10 kali injak ya. Paham? Oke. Wala fidyata lan orang nana fidyah itu tetap. Alaihi ay alal jarodi walang wala fidyah lan fidyah itu tetap alaihi kata sesi muhrim lidururoti karena darurat karena kepaksa. Lidururoti karena kepaksa. Majawazal hadda yu'tadiddahu abada wa yuqasul hukma fihi wifqa hikmatihi wafqa boleh. Wafqa hikmatihi boleh. Bauti barang jawaza kang liwati apa ma al hadda ing batasan. Yauta maka diparingi apa ma diddahu ing lawane ma abada dalam selawase wa yuqasulan di balik apal hukum fi dalam ma wifqa hikmatihi kelawan atau wafqa hikmatihi kelawan nyocoke hikmah hukum ini jadi apa namanya dalil usul qawaidul fiqhiyah ya qawaidul fiqhiyah apa qaidahnya qaidahnya itu idza ma jawazal hadda in akasa ila diddih sesuatu yang melewati batas itu terbalik menjadi lawannya haram tapi haram melewati batas karena melewati batas jadi boleh itu darurat kullu ma tajawaza an haddihi in akasa ila diddihi itu sama kaidah usul fikihnya dengan apa al hukmu al amru idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daqa yadiku itu kata Imam Ghazali itu dawai Imam al amru idza daqa ittasa'a wa idza tasa'a daqa sesuatu itu apabila sempit jadi luas apabila luas jadi sempit balik dan akasila dedeh maksudnya kalau mudah ya jadi haram kalau masyakot susah ya jadi boleh tadi susah banyak belalang maka jadi boleh diinjak juga karena masyakotul ikhtiraj. Tapi kalau belalangnya mong siji ya haram. Belalangnya banyak itasa doko itu ya itu akasela dite begitu. Kalau ada masyakot jadi boleh. Majawazal hadda ay haddahu tegese
batasannya mak yu'ta diddahu abada wa yuk kasu yu'ta diparingi apa mak diddahu ing lawane mak abada dalam selesai wafqa hikmatihi wa hadhihi utawi iki wa hadhihi utawi iki kalimat iku ibaratun statement jami'atun kang mencakup wa yahtamilu lan mengandung apa hadhihi al-bad'a ing dicegah wa yahtamilu lan memper atau punya pengertian lain itu al-man'u dicegah wa wa al-man'u iku al-mangkulu kang dinukil kama kaya barang takut dama ka wis dikira apa wal farqu te bedane ben wajah ini saking perkara ahaduma uta salah jene wajah anna fi ghuslil khusuri setuna ing dalam basuh pira-pira hasir lemek pira-pira lemek pira-pira gelaran ya karpet wasiabil pira-pira pakaian kula saatin dalam sabar-sabar waktu takti'aha bisa megot khusur wa yudu'ata baliyati halan ya sifat harta da khusur wasaniha utai kaping lorone wajad andal insana sunai manusia iku yubashiru barang sapa insan ardul masjid ing tanah masjid birijlaihi kelawan sikil lorone si insan wa thiyabihi lan pira-pira pakaian insan wajabatahu lan dahiye insan wa yamsilan melaku sapa insan fihi ing dalam masjid hafian halekang nyokor odok hafian halekang ngodok ku apa nyokor dan pakai sendal fatakharuzu maka rumaksa an najasatihi saking najisasi wong atau masjid kal mutaasiri kaya wong dadi angel la siyama apa maning man wong lam yajid kang ora nemu sapa sauban ing pakaian kain ya yafrusuhu kang gelar sapa man hu ing saub senjata bi khilafi tariqi kelawan sulayane dalan fa innaha maka sudah tarik iku tu tau didek apa tarik bin ali kelawan pira-pira sendal wa dawabilan pira-pira hayawat tunggangan pegal tekan ngomong itu bapak itu jarang ngomong diam sekarang ngomong terus ya pegal kayak tukang obat ngomong baik ya. Makanya bapak sih nggak tahu kalau ceramah cuak-cuak wow ototnya bentuk apa memegeli teman tidak tahu kayak kodok oleh duit spira cuak-cuak ototnya bentuk apa kayak harap kampanye baik kayak orasi ilmiah kayak mahasiswa lagi demo kok orasi ilmiah mahasiswa demo tuh siapa yang memimpin kok profesor Kanjeng Nabi ini ya Rasulullah itu kalau ceramah berapi-api matanya sampai merah berapi-api pegang pedang tombak berapi-api tapi yang ngarep perang sih kayak kon jihad bisa lagi aman kayak gini otak-otak kodon spirit kondisi dan situasinya beda sama Rasulullah dibakar selama beliau langgam agitasi membakar semangat
Wong lagi aman damai kayak dan sira ceramah no celurit rencong otot bentuk apa pembuat onar ya. Wa naluin jama'atina syawari'ihum lam yujibu selama fiha ka qastatihi wa na'lu tawi sendal in jama'at laban ngumpulaken apa na'al tina syawari'ik lemai pira-pira dalan hum utai ulama iku lam yujibu ora majibake sapa ulama ghaslama gini fathah ya. Dunia fathah. Ghaslama in basu barang. Ghaslama ing basu barang fiha ka ing dalem dal. Kakos totihi kaya ngeleteki ma fiha. Kakos totihi kaya ngeleteki ma fiha. Wa na'lu tawi sendal in jabal tirsadahum hum utai ulama yani al ashab ashabus syafi'i ashabul wujuh Imam Muzani, Imam Buaiti, Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Al-Buaiti, Al-Imam Al-Muradi, Al-Imam Al-Qarabisi, dan lain-lain. Termasuk Ahmad bin Hanbal, Tasabus Syafi'i. Ikulam yujibu orang majibake sopo ashab alala bisihai ngatas kang nganggo na'al sedal ghos la ghin fathah gho aja doma dengan fathah. Ghaslama ing basu barang fiha ka ing dalam na'al lil masyaqqati kerana payah ka qastatihi ka dedeng ledek sendal. Ya sendal kalau udah dipakai itu tidak wajib bawahnya dikelepeki, diambilin tanahnya enggak wajib. Ghuslun basuh maka ini doma ghuslun atus ya ghuslun atus maka ghuslun basuh makanya ghuslul wajhi basurai itu ghuslul wajhi. Warijlu utawi sikil in arikot lamun kemeringet apa rijl lamun keringetan apa rijl fiha ing dalam na'al awit tasakhut atau dadi kotor apa rijl syabih dirupana sapa sira bihi kelawan rijl arokon naji ing keringete wong kang peper arokon naji ing keringete wong kang istinja wong kang peper bikam rotihi kelawan hasyafaya si naji paham hasyafa yang nanti kabeh hasyafa safina rebiah ilajul hasyafati hasyafat itu kamroh itu maknanya sama dengan hasyafa ya land Spanish. Warujulu in ariqat lamun bekasir ro'i laun kasir ro fiha ay fi da'li tegese dalam sendal allati dakhala kang manjing sapa rajul fiha ing dalem da'al allati dakhala kang manjing fiha ing dalem allati apa tinu syawari'i lemai pira-pira dalan awit tasakhut atau dadi kotor apa rijluan syabbe nyerupana sapa sira anta ya sira bihi araqad najibika maratihi ay syabbihu tegese nyerupana sapa sirahu ing rijl sikil bi araqil mustanji kelawan keringete wong kang istinja wong kang peper belah jari kelawan pira-pira watu idza sala nalika dia mengalir min mahallil istijmari saking panggonane najis saking panggonane peper walam yujawis lan orang lewati apa arok sofatahu ing bokong si wong wala hasyafatahu lan ora hasyafa si wong
Wala sahhu tayu kalau sahih fihi ing dalam hukum mau iku alafu di maaf. Lil masyaqqati karena masyaqqah karena berat. Maka karena mengkono syibhi karena serupa. Ini namanya ilhaqul masail bina ghairi. Wa in hawat rusatan faghsil wa asfaluha. Alal qadimi lahu afun bidal katihi. Wa in hawat lamun nyerupani apa roh wa in hawat lamun ngeliputi apa rusatun kotoran yakni najasatun najis. Faghsil maka baswa sapa siraha ing rusa. Jawaban kelawan jawab faghsilha apa itu? Lala suap wujuban ya, wujuban kelawan wajib. Wujuban kelawan wajib bukan jawab. Wujuban kelawan wajib. Fa in hawat rusatul faghsil wa asfaluha lan sore sendal alal qadim ngatsal qadub alal qadim ngasikol qadim lahu iku nang kadewok afun utawi dimafakan bedal katihi kelawan gosok sendal digosok-gosok. Berarti kalau qadim itu udah cukup. Kalau sendal di bawahmu itu ada najisnya digosok-gosok begitu. Kalau qadim udah cukup. Tapi kalau jadid ya wajib dibasuh karena ada najisnya udah jelas tahakkuk. Wujuban keluar wajib li izalatan karena ngilangaken izalatan karena ngilangaken li najasati maring najis. Walau kana lamun ana walau kana senajan ana pun najasai ku bi asfaliha ing dalam sore bi asfaliha ing dalam sore na'al itu muannas. Na'lain itu muannas. Wa hadza utawi ke qaul huwa ya hadza iku al qaulul jadid qaul jadid. Wa asfaluha alal qauli ing atase pendapat al qadimi qaul qadim lahu afun bidal katihi kelawan gosok sendal na'al. Kalau na'laini muannas bil ardi dalam bumi lima karena barang ngriwayataken sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud As-Sijistani Nabi Said Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ana lakan takashafa hadukum salah jadi kabeh al-masjid fal yazur maka ningalana sapa hadukum fa in ra'a maka ningali sapa had fi alaihi ing dalam sendal loro nese hadukum qazarun ing kotoran au azan atawa tegese kotoran fal yamsahhu maka becek ngusap sapa ahad hu ing na'al wal yusolli lan salat sapa ahad fi ma ing dalem na'lain cukup digosok cukup diusap itu menurut qaul qadim riwayat Imam Abu Dawud. Cuma hadis ini mengandung ihtimal. Hadis ini mengandung apa? Ihtimal. Wa dalilu idza tatarraqa fihi al-ihtimal saqata minhul istidlal. Kalau dalil itu ada ihtimal maka tidak bisa dijadikan dalil hadis. Meskipun sahih. Meskipun sahih. Karena ada ihtimal maka tidak bisa buat istidlal. Dalil nggak bisa. Apa ihtimalnya? Itu lafaz qauzarun atau azan. Ini belum tentu najis. Qauzar ini belum tentu apa? Najis belum. Tidak setiap qauzar atau azan itu najis. Kata Imam Nawawi begitu. Nah ini qaul qadim ya. Zamannya Rasulullah itu kan Masjid Nabawi nggak ada lantainya. Masjid-masjid itu nggak pakai keramik, nggak pakai lantai kayak sekarang. Jadi banyak orang sholat itu pakai sendal, dipakai sendalnya, khufnya dipakai. Oh, itu yang sunnah begitu.
Jadi sholat pakai sendal dan pakai sepatu itu sudah nabawi. Jadi mulai masjid nggak sepatu lan bersih sepatu tinggal sepatu jadi tinggal bid'ah. Ayo serok mana sendal wani beli, dan sepatu. Yang penting bersih. Warwalan diriwayatkan sapa Abu Dawud wa jama'atun lan pira-pira golongan minhum golongan minal muhaddisin minhum saking jamaat Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban wal Hakim Imam Hakim. Al Hakim sahibul Mustadrak. An Abi Hurairah marfu'at. Hale rupa hadis marfu' idza ra'a ahadukum min alhi al-adza idza ra'a al-kal ningali sapa ahadukum binalhi kelawan sendale ahadukum al-adza ing kotoran fa inna turaba makastune lebu lahu kadue si ahad iku tuhurun kang nyuciakeun wali annahu tatakarraru fihi najasatun fansha fil maskamudul wali annahu rasna kelakuan iku tatakarraru dadi wala-wali bolan-balen fi dalam naal apa najasatun najis fansha maka cukup fi dalam naal apa al-masudusak kamau diil istinja'i kayak panggunane istinja hasafah wal mazhab utekul mazhab al muftabihi iku al awalu kang pertama artinya wajib dibasuh al awal ay wujubul ghasli ya al awal wujubul lianaha karastune sendal iku najasatun najis makturun kang dikuasai apa ala izalatiha ing atase ngilangaken najasa bil ma'i kelawan banyu min ghairi masyaqqatin sangat apa payah falam yajus maka ora wedak apa al iktisaru ngringkes fiha ing dalem najasah alal masih ngatasi usap alal arti ngatasi bumi kama kaya barang laukan kalamun ana pun najasa iku ala thawbihi ngatasi pakaian suwa wa ala hadza ngatasi perkara fayuhtaju maka dibutuhkan apa ilal jawab maring jawab an hadisai Abi Hurairah saking hadis lauda Abi Hurairah Abi Sa'id Al-Khudri. Oleh karena itu hadis dua yang di atas tadi perlu jawabannya bagaimana kalau memang hukumnya harus dibasuh nggak cukup diusap. Jawabannya mengkedat wa amma hadis Abi Hurairah lan hadis Abi Hurairah mau faqad tu'ina fihi Fakotu'ina maka teman-teman dicacat apa fi dalam hadis cacat hadis nggak bisa buat dalil wa ma hadis Abi Sa'id lan hadis Abi Sa'id fajaba maka jawab sapa Nawawi Imam Nawawi fi majmu'i dalam majmu' Imam Nawawi bi adal muroda kelas kang dikarepaken bil qazari wal adza iku mabarang yustakzaruka dianggap cicik walail jamulan ora tetepi minhu saking ma apa ana jasa walail jamulan ora tetepi apa minhu saking ma apa ana jasa itu najis gak harus najis yang namanya kotor wadzalika uta mengkono ma yustakzaru walail jamu minhu najasa iku kamu khototin kayak umbel ingus wa nakhomatin lan riyah dahak wa sibihi malan sepadane mukhota wa nukhoma bimasa barang huwa kau tema ikut tohirun kang suci tak kotor au maskukin atau diraguakan apa fi dalam ba wal farqu te bedane bainal istinja'i dalam matar istinja wa malan barang nahnu kau te kita ku fi dalam ba ana zalika sunna mau kabeh ku takarru wala wali apa zalik wala kadzalika ma nahnu fihi wala kadzalika orang kaya mengkono ya takarrur ma utai barang nahnu kang ana sapo kita iku fi dalam ba wa zahiru kalamil musannif utai zahire dawe musannif anahu ya de nazim ya ana ustana kelakuan iku la farqa orang bedane baina antakuna ing dalem ya ana paro satu kotoran iku batan teles au ya bisatan atau garing
Lakin kola balik nanti kasih Nawawi Imam Nawawi fi majmu'i dalam majmu'i Nawawi. Idza asaba nalikane mikenani asfalal khufi ing sore khuf awi nakli atau sendal apa najasatun najis fadalakahu bil ardi fadalaka maka gosok sapa wong hu ing asfal bil ardi dalam bumi fadzabat maka ilang apa ainuha kahanane najasah wa baqiyal tetap apa asaruha bekase najasah nuziro maka ditinggali apa hukum indalakaha lamun gosok sapa wong ha ing najasah wahya kalau itu najasah korot batun kang teles lam yujzihu dzalik kurang hamzah kasih hamzah lam yujzi maka orang nyukupi hu ing wong apa zalika mengkono dalak. Kalau najisnya itu basah enggak cukup, digosok aja enggak cukup kata Imam Nawawi. Wala tajusul orang menang apa salat fi dalam ta'al bila khilafin kelawan tanpa sulaya. Bihi kelawan khauf lan al bila khilaf bainal ulama. Lianah karena najasa ikut tantasiru nyebar apa najasa. Min mahalliha saking panggonan najasa ila ghairi paring saliyane mahalliha. Min ajza'il khufi bayar saking pira-pira bagian khuf atau irati kang suci. Wa in jaffat lamun apa? Garing. Wa in jaffat lamun garing apa najasa. Nah, tadi kan basah. Kalau basah nggak bisa karena nyebar tambah kata Imam Nawawi. Tapi kalau najisnya kering alal khufi kata khuf adalah kahabakan gosok sepawang haik najasa wa ya kalau tawi najasa iku jafatun kang garing bi khaitsu lam tamtasir kelawan sekiranya ora nyebar bi khaitsu lam tamtasir kelawan sekiranya ora nyebar apa najasa ila ghairi mautiha bareng sak liyane panggonan najasa minhu saking si khuf atau nal fal khufu makote khuf iku najisun najis bila khilafin kelawan tanpa khilaf. Tetap khufnya najis. Cuma perkaranya najisnya dimaaf apa enggak? Najis. Perkaranya dimaaf apa enggak? Lakin hal yufa balik tapi anata dimaaf apa an hadhi najasati sagekila najis pau kagarik. Fatasikhu maka nadisah apa salat fi dalam khuf fatasihu maka salah apa salat fihi qaulani aja depe al-badek fihi qaulani fihi ku dalam jawaban qaulani itu ada orang qaul asahuhuma utalu sahih qaulani iku la tasih ora sah apa salat qala ngendika sapa musannif wattafaqu ala qala ketika sepuan Nawawi wattafaqulan sepakat sapa ulama ala adawi atas kelakuan la waqala mantumiba bu hadzal khuf ikla khuf fi ma'in dalam cairan fi ma'in dalam apa cairan yang bukan air murni sayur mayur kuah apa di Coca-Cola Fanta fimain dalam cairan au fima atau dalam banyu dunal kulat ini kang kurang kang saknol kola najasahu maka gawe najis apa hadzal khuf uik baik atau ma dunal kulat ini kama kaya barang waqa'a kala bentumi ba fi dalam baik apa sapa mustanjin wong kang istinja bilah jari kelawan pira-pira watu orang yang beristinja pakai batu itu suci bagi dirinya saja. Tapi kalau kena cairannya najis. Ya. Misalnya ada orang tas istinja bil hajar sah. Zaid istinja bil hajar sah. Dengan 3 buah batu dan sesuai syaratnya. Tiba-tiba si Zaidnya adus-adusan ning banyu Fanta.
Anda baju Fanta kurang 2 kula. Di bak baju Fantanya di bak kurang 2 kula. Adus belang. Itu najis sahu, membuat najis itu. Membuat begitu juga air yang kurang dari 2 kula. Lain kalau airnya lebih dari 2 kula dan tidak berubah, nah itu suci, itu dianya suci, airnya juga suci. Begitu. Atau adus-adusan yang jangan asam. Ciblon. Oh. Waqala ngendika sepuh Ar-Rafi'i Imam Abdul Karim Ar-Rafi'i. Wa idza qulna lan kana berpendapat sepuh kita bil qadimi kelawan qaul qadim wa huwa tal qadim iku al afwu. Dimaaf. Falahu maka kadu al afwu syurutun utai beberapa syarat. Kalau kita katakan dimaaf ya ada syaratnya. Ahaduha utawi salah jenis syurut iku ayakuna ya ta'ana lin najasati kadue najis apa jirmun bentuk yul siku kang nempel la soko yal saku kang nempel apa jirmun la siko yal soko kang nempel apa jirmun bil khufi lawan khuf wa amma thawbu anapun te pakaian wa nahwulan sepadanya thawb wala yakfi mangka ora cukupi apa dal kuhu gosok thawb bihalin ing dalem bi ayyi halin kelawan ing dalam tingkah apa bae. Asane uta peloro iku aya delukahu yen ta gosok sapa wong hu najis fi halil jafafi ing dalam tingkah garing atau khuf fi halil jafafi ing dalam tingkah garing. Wa amama ada penutawi najis dama kang langgeng apa najis rotban hale teles basah wala yakfi mangkore nyukupi apa dal kuhu gosok pak kotan kelawan pasti wa hakala nyeritakan sapa Ibnu Rif'ati Imam Ibnu Rif'ah khilafan sulaya fi hadza dal bikla qaul asyartu salisu te syarat kaping 3 iku ayakuna yatana apa khusulun najasati hasil najis iku bil masyi kelawan melaku min ghairi ta'amudin sang tanpa sengaja kalau ta'amada maka lamun sengaja sapa wong taltikhul khufi ngotori khuf biha kelawan najasah wajib maka wajib apal ghuslu basuh qat'an kelawan pasti ai bila khilafin qat'an ay bila khilafin. Qala ketika sepuh Rafi' Imam Rafi'i walam yufarriqu lan orang bedake sapa fuqaha bainal qawli dalam adane kang gidik wal katsiri lan akeh. Wa isbihu lan diserupaken apa yuqula yang diucapaken apa al qaulani qauloro. Fil katsiri dalam najis kang akeh. Wa amal qalilun arpote kang kidik iku fakas saubi maka kaya pakaian. Wa aulalan apa maneh. Fa inna taharuza maka stune ngraksa fil khufing dalam khuf iku asyakul berat. Wa hina idzin dalam dalik nek asyakku fala bu'da. Maka ora adoh fi addi lausi kulli asfalihi ing dalem milang-milang kotore saban-saban sore khuf wa atrafihi lan pira-pira pinggire khuf qalilan ingkang sithik kidik bi khilafi ghairihi kelawan sulane saliyane khuf wal afu uta kang dimaaf marutubati sarta teles iku kasaubi kaya pakaian wa yahtamilu taraduhuma wa yahtamilu al-mempar apa taraduhuma wa yahtamilu lan mempar apa tarduhuma nolak karone qaul wa yufarraqu lan dibedakan apa bi annama kelas barang alal khufi kang ing dalem sak dure khuf iku yaksuru akeh apa mak wa bi andahu lan kasune
alal khuf iku yunsau dicopot apa ma alal khuf goliban dalam kaprai wa takhsisu tawidi khususakan iku akrabul wi par kala ketika sepanawi Imam Nawawi wal qaulani utai koloro iku jadiane kang berlaku karo nafi dalam barang idza asoba kana menimpa apa ba asfalal khufi ing sore khuf wa trafahulan ping piro-piro pinggire khuf mentene syawari'i bayan saking lemah piro-piro dalan al mutayaqqani kang diyakini apa najasatuha najis syawari al kathir kang akeh al kathiri kang akeh alladzi la yu'faq ora dimaaf apa anu sakalladzi wa sairin najasati lan sakarya pira-pira najis al ghalibati kang lindih fiturukin dalam pira-pira dalan karousi kaidane kotoran lepok wa ghirhi lan liyane raus ini pembahasannya jelimet ini jelimet urusan ulama ini jelimet Bajawazu wat aman fi na'lihi qadharun fi masjidin abadan khifdhan li hurmatihi. Makanya dasar terakhir. Ketika terbaik. Ma utai barang jawazu orang menangakan sapa fuqaha. Wat aman ing ngideke wong fi na'lihi kang iku ing dalem sendale si wong. Qadharun utawi ana kotoran. Fi masjidin dalam masjid abadan ing dalam selawase khifdzan karena ngeraksa li hurmatihi maring kehormatan masjid. Akhirnya begitu. Ulama tidak membolehkan orang yang pakai sendal sedangkan sendalnya kotor, baik itu najis atau tidak, untuk menginjak masjid. Karena menjaga kehormatan masjid, pasti aja dianggap mall masjid. Ada walik, ada majing masjid tinggal, majing mall dicopot sendalnya. Sendalnya dicopot, assalamualaikum. Sebabnya mall syar'i, ya, mallnya mall syar'i, peraturannya begitu. Majawazu ayil aimatu tekse pira-pira imam, ulama imam. Bertempat ya. Wat aman ngideke wong ay syakhsin, sewaka-waka. Fidali qadari masyabih khifdzan li hurmatihi karena kehormatan masjid. Ay al masjid se masjid. Berapa lembar? Ada yang bilang 2. Benernya pira? Bukan ngomong loro ngantuk, selembar ngantuk. Ngantuknya selembar. Hukmu rusi, terus ya, lanjut. Hukmu rusi wa bauli ba'dil hayawan. Utawi iki hukumnya telepok. Kotoran. Wa bauli ba'dil hayawani lan uyuwe sebagian hayawan. Air kencingnya itu kelelawar, itu dimaaf ya. Kalau sedikit dimaaf. Baulul khawfa fi syi'afun inda qillatihi idza rama baulahu fi hali tawfatihi. Baulul khawfa fi syi' utawi uyuwe pira-pira lelawa. Lelawa itu apa? Batman. Kelelawar. Batman. Iku afwan dimaaf. Inda qillatihi ing dalem nalikane kidike baul idza roma nalikane melempar apa khufas idza roma nalikane melempar apa khufas lalawa baulahu uyuwe lalawa fi hali tawfatihi ing dalem tingkah mabure ing dalem tingkah bubeng-bubenge khufas ke bang jiwar mendek balik. Baulul khafafis kue jamu khafasin lelawak. Wa qala al asma'iyu al watwat. Al watwat juga sama, lelawak. Kalong lelawak.
Iku afun di maaf inda qillatihi dalam nalikane kideke baul urfan dalam pengadatan bal wa inda kasratihi bahkan balik oleh idrom bal bahkan bal balik wa inda kasratihi ing dalam nalikane ake baul lima syaqqatil ihtirazi karena berarti ngeraksa anu husaknya baul likasrati tawafihi karena ake mubeng-mubenge khufash fil buyuti dalam pira-pira ubah idza rama baulahu ay arsalahu tasing nguculaken melepaskan nguculaken apa khufash hu ing baul fi hali tawfatihi ay toyarodi tasing mabure si khufash au amma fi masjidin au amma fi sakanin ardon bi rawsatihi min ajli khiltatihi au amma ta nung kebi nung kebe atau sumrambah opo baul fi masjidil masjid aw amata nung kebe opo baul fi sakanin dalam umah fi sakan dalam umah ay baitin dalam hunian aradon ing bumi biro satihi kelawan kotorane khufash min ajli khiltatihi karena arae nyampure khufash. Jadi beda loh, harus dibedakan binatang yang nyampur dengan orang dengan yang enggak. Hukumnya beda. Kayak binatang yang nyampur dengan orang kayak kucing. Di dalam mulutnya kucing yang habis makan najis, itu hukumnya beda dengan binatang buas yang liar. Itu kucing, kuda, itu kambing yang biasa berbaur dengan manusia maksudnya. Dengan binatang buas beda. Aw amma atawa fi masjidin aw amma fi sakarin ardun bi ruhsati min ajli khiltati bidasik lawan uang. Min ajli khiltati karena arai campure si khufas bidasik lawan uang. Kelelawar itu kan akrab dengan kita artinya. Bukan enggak asik. Abu Hanifah taziblul fa'ri qala lahu Al-Mawtawiti fi aswabi mihdatihi. Imam Abu Hanifah menyamakan kotoran wirok, kotoran apa tikus dengan khufas tadi. Abu Hanifah tahu Imam Abu Hanifah ziblul fa'ri utawi Siblul fa'ri utawi kotoran neng tikus telepon tikus olah ngendika sepuh Abu Hanifah lahu kadue iku kadue siblul fa'ri hukmul watawiti utawi hukume piro-piro lelawar fi aswabi mihnati ing dalam piro-piro pakaian gelang sarane suwo ing dalam piro-piro pakaian gelang sarane suwo. Asbabul mihna itu pakaian sehari-hari itu, pakaian kerja di sawah, di pabrik, di dapur. Beda, pakaian tugas. Pakaian dipakai pakaian tugas. Itu beda. Abu Hanifah radhiyallahu anhu ziblul fariqal hukmu ziblul watan hukume kotorane atau telponge apa? Kelelawar fi asbabi mihtatin bi fathil bimi kelawan fathil bim mahnatihi mihna boleh wa hukilan diceritanya apa kasruha mihna kalau KTP kan suka ada al mihna kerjaannya apa al mihna jabatan wazzaf al mihna tajir kerjaannya apa mihna ai khidmatihi tegese lumadene si wong pekerjaan si wong khidmatihi pekerjaan si wong fayufa mangka dimaaf apa anhu saking baul rusul fa'ri fiha ing dalam mihna saubul mihna aswabil mihna li umumil balwa karena sumrambai kecoba umumil balwa li umumil balwa karena sumrambai kecoba maksudnya umumil masyaqqah bihi kelawan siwab atau bihi kelawan ziblul fa'ri
bisi belal farid. Ro al-Manufi lah, Imam al-Manufi ini mazhab Maliki. Ro al-Manufi za fi ma'in fa'afa illam yughayyir fakul min ba'di maizatihi. Ro'a ningali sapa al-Manufi Imam Anufi Abdullah al-Manufi al-Maliki. Syekh Abdullah al-Manufi. Fi ma'in ing dalam cairan benen di nafsi sang awak dheweke al-Manufi za fa'afa mangka maafakan sapa al-Manufi illam yughayyar lamun ora dirobahaken apa illam yughayyar lamun ora dirubah apa bae. Yang enak tuh illam yughayyir ai illam yughayyirhu gitu. Illam yughayyar lamun ora dirobahaken apa bae. Fakul mangka mangana sapa sira memba di maizatihi saking sawise misahaken ziblul fa'ri. Jadi ulama dari kalangan mazhab Maliki al-Imam Abdullah Syekh Abdullah al-Manufi berfatwa kalau misalkan kalau yang namanya Ma'e itu nggak ada sekolah, nggak ada dua kula, nggak ada. Ya, fantau, misalnya ada fantau, sesuatu patok. Sama aja dengan dunal kulate ini sama. Karena najis kabeh. Ya. Ada sayur asem atau sayur lodeh, kecemplungan kotoran tikus. Oh. Pak, dengan syarat air lodeh tadi, sambal godong tadi, sayur sambal godong tidak berubah rasa kotoran tikus. Kalau tidak berubah, borong sok. Kalau sayur sambal godong mau buat buka, ada tikus plung, kotorannya dimakan, waduh, kok rasanya tambah sedap. Lebih mecin. Wis pokoknya kalau merubah rasa atau baunya, bau kotoran tikus, maka najis hukumnya. Ini bukan mazhab Syafi'i loh, mazhab Maliki. Tapi kalau tidak berubah ma'iknya, fanta yang satu baskom atau sayur lodeh satu baskom, maka silakan makan. Makan. Tapi diambil dulu itu bemba di maizatihi, kotoran tikusnya diambil dulu. Jadi pakan bareng. Oh, harus istihlak ya sanggal bukan. Jadi kita ikut mazhab Maliki boleh itu dalam hal itu. Sangat boleh. Kenapa nggak boleh? Buat apa ada qaul begitu kalau nggak dipakai? Mubazir. Ya, Islam kan rahmatan lil. Itu pentingnya 4 mazhab dan aqwalul ulama itu pentingnya begitu. Untuk rahmatan lil alamin. Jangan mempersempit diri. Al-amru idza daqa'at tasa wa idza tasada. Eman oleh belas wong pawon deh. Oleh gawe-gawe sayur apa? Doyan kucing dibuang. Kok wong pawon oleh gawe apa? Bikin sayur asap. Doyo ini setom serobet cara. Aja ngomong deh, bukan. Saja ngomong sebagai enak tambah sedap. Bergizi. Itu kaulnya Imam Al-Manufi itu. Ya, asal lamun kecuali lamun sebaskom mau rasa oyo sitom kabeh. Ya aja bukan. Bakal beli geger wis menang bae. Ini kaul mazhab Maliki oleh Imam Al-Manufi dipakai silahkan boleh, legal ini. Kaulun legal. Meskipun lain mazhab legal.
Masih Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti Bamba awas pokoknya. Ra'a Syekh Abdullah Al-Manufil Malik bin Nafsi an sibil kaghairi fi ma'in dalam cairan kaghairi kaya dilane ma'i. Fa'afa maka mafakan sapa Abdullah Al-Manufi anhu sakik ma'i. Illam yuhayyar laman ora dirubahaken apa ma'i. Fakul anta sira dzalikal mai'a ing mukon-mukon cairan. Cairan Fanta, Sprite, sayur mayur dan sebagainya. Wah, memba'di maizatihi dalam sawise misalkan ma'i min azibli ay fathul mimik kelan fathah mim ay tamyizi tegese misalkan si ma'i min azibli saking kotoran mau al-madhkuri kang sebut. Wa indana qad afau amma biman fi dhiha in ukhrijat hayatan min ziti jarratihi. Itu di masalah ini di Bughyatul Mustarsyidin ada yang nomor 93 itu. Wa indana lan mung gue kita mazhab Syafi'i qad afau. Teman-teman maafakan sapa ulama mazhab Syafi'i. Amma saking barang biman fadhiha kang dalem tubure manfaat silit. Yo maknane mengkono. Biman fadhiha ing dalam silit si fa'rah. In ukhrijat lamun ditokakan apa fa'rah hayatan hale urip min ziti jarratihi saking minyak jarro itu gentong wadah minyak atau gentong wadah minuman. Min ziti jarratihi saking minyak ing dalam gentong si Jadi, kalau misalkan di sebuah gentong dari kayu itu jarroh atau dari tembikar, di situ ada minyak. Tiba-tiba ada tikus mandi, tikus telu mandi, ajeru-ajeru kan, perosotan situ. Ya, tentu kan manfaat itu. Tuburnya si tikus itu najis. Pastilah. Ada kotoran apa tidak ada kotoran, tuburnya itu udah selulup, minyak selup. Dijukut masih urip minyak. Si tikusnya masih hidup, maka dimaaf. Tidak membuat najis itu, zat itu, dimaaf. Boleh. Di minyak apa di cairan apa aja. Selagi tikusnya hidup. Kalau tikusnya mati tentu najis semua. Ya kan? Bangsa tikus. Jadi ufia ma fi manfadhiha. Begitu juga ayam jago. Ayam mana ada duburnya ayam itu suci, mana ada. Sebab ayam namanya ayam itu enggak istinja. Mana ada ayam cebok atau peper? Ada enggak? Wes maka sepakat ulama bahwa silite ayam itu najis. Najis tak beli? Bukan ngomong beli ya, beli karuan dan. Lah ini ada ayam jago nyeblong ning banyu kurang sekerong pula. Ember plung. Lah itu di kitab Bukhya keterangannya ada. Maka hukumnya dimaaf. Hukumnya dimaaf. Enggak usah diteliti yang mana selite. Beli ngaran cewek kan ayam. Kucing begitu juga sama. Terjun ke air 2 kula. Itu dimaaf. Padahal manfaatnya najis. Kok manfaatnya najis kamu berpikir gimana ya? Jangan berpikir begitu. Berpikirnya begini. Kapan si ayam ceweknya? Kalau nggak cewek istijmar. Pakai 3 buah batu. Ya nggak mungkin lah. Udah jelas itu. Wa indana ma'syari syafi'iyati golongane ulama mazhab Syafi'i. Qad afau amma biman fidhiha ing dalam dubure si fa'ra bi fathil fa lan fathil fa wa bil mu'jamati lan kelawan kang dititike siji man fadzal titik siji. Idza halat nalikane manggon apa
fa'ro dan sesamanya ya, dajaja atau apa, bahiro, fimain dalam banyu kolilin kang kidik, atau main atau benda cairan. In ukhrijat hayatan hale urip min ziti jaroti, au nahwihi atau sepadane zit, contoh aja zit minyak. Kawairiha kaya dene liane fa'ro min kulli hayawan. Saban-saban hayawan tohirin kang suci ghairi adamin liane manusia. Ya kok ana ayam nyemplung di jangan asam aja ngomong-ngomong menang bae wis. Maaf. Ghairi adamin kang dudu berdosa lima syaqatil ikhtirozi karena berarti karaksa. Adzalika sing mengkono perkara. Hukmu bukhorin najasati wa syariha wa ubariha wa hukmu fabil hiri al ghaib. Utawi kiko hukume bukhorin najasati uape najis wa syariha lan rambutin najis wa ubariha lan lebuin najis. Wa hukmu fabil hiri lan hukume cangkeme kucik al ghaibi kang lunga. Al ghaibi kang lunga. Ghaib itu lunga, ho bayahi belunga. Tadinya ada kucing makan tikus, ada kucing makan tikus. Maka ketika dia telap lunga, datang lagi si kucing itu, hukumnya suci. Si mulut kucing hukumnya dengan syarat nelap syarat. Telap apa yang bos. Itu ketika nelapnya si kucing dia punya ikhtimal mulutnya minum dari air yang banyak. Ada ikhtimal aja cukup. Oh, lah ini uapnya najis itu hukumnya suci. Paham? Bukhorun najasa. Tapi kalau asapnya najis itu najis. Lah kamu kok pikir uap dengan asap bedanya apa? Ya di asap sih dibakar reta. Misalkan kamu manggang najis, ayam dibakar, bangkai ayam dibakar kan? Itu asapnya najis. Tapi bangkai ayam menguap pagi-pagi menguap, itu gak najis. Bukhorun najasa. Dimaaf. Itu beda antara dukhonun najasa, asapnya najis dengan bukhorun najasa. Cuma herannya ada ulama yang berpendapat, tahu kalau angin dari perutmu, rihun angin, awhiruhu atau lian angin, ya, angin dari perutmu itu ada ulama yang berpendapat itu najis. Alasannya apa? Itu bukhorun najasa itu. Sebab ada ulama yang berpendapat bukhorun najasa juga bukhor gas itu, gas beracun. Lah itu gasnya itu lewat kotoran dari perut tuh, lewat ke kotoran, usus 12 jari. Jalan-jalan dulu Sarah. Lewati usus 12 jari, terus keluar. Najis. Apalagi dalam kondisi beruap itu. Anginnya beruap terus membasahi sarungmu. Maka sarungmu itu najis sekalipun itu bukan mencret. Sekalipun bukan harus mencret sekaruan. Itu ada ulama yang berpendapat begitu. Mazhab Syafi'i juga. Nanti di belakang. Dan enggak satu dua, banyak berpendapat. Ya repot. Sehingga akhirnya setiap kali orang buang angin, maka dia wajib istinja. Karena duburnya najis. Ya repot bukan sih. Makanya pegawai santri tidak orang puluh kan. Repot kan istinja bukan. Ya. Qalilu dukhin utawi kide kendeng kebol
Kebule najis anestetik dimaaf. Wa sya'ril lan kidik kene rambut. Wal ghubaru lan apa? Wal ghubari roja kasra. Wal ghubari lan lebu wa malan najis bifam wa malan barang bifam bikitin kang ada yang dalam cangkeme kucing atau kang teka bokit mimba de ghaibatihi saking sawise ngilange sikit. Wa indanalan munggu kita masyarakat Syafi'iyah qad afau teman-teman maaf sapa ulama an qalili dukhin saking kidikene kebule najis. Lugatun yaitu bahasa fid dukhani yang dalam kebul binan najasati saking najis. Kebule najis kok ayam tiren, ayam bangkai dibakar. Itu asapnya ke atas. Itu kalau sedikit dimaaf. Kalau banyak najis. Wa qalilu sya'rin lan kidike rambut najisin kang najis. Men ghairi kalbin sang saliyane asu. Wa khinzir lan celeng wa malan barang tawalada kang mana kapama min huma sang kalbul khinzir au min ahadiba. Atau sang salih jina kalbul khinzir. Wa yu'fala dimaafkan apa an kathiri sya'ri sang akeh rambut al-badkuri kang disebut min markubin saking hayawan tunggangan li usril ikhtirozi karena angel yang ngeraksa anhu saking syar. Lah ya kan begini, kucing bulunya itu najis kalau udah lepas. Ya, kucing yang masih urip bulunya najis. Tapi kalau sedikit dimaaf. Begitu juga kuda. Kalau kita naik kuda, bulu-bulu binatang yang masih hidup kalau lepas itu najis. Cuma kalau sedikit dimaaf. Kata ulama sedikitnya berapa itu kita buhya ada bilang 3 helai. Ya angel itu menghitung ya kan. 3 helai dari rambut kucing dimaaf. Lebih dari 3 helai, 10 helai itu gak dimaaf. Kecuali kalau di atas kuda di mana dia itu mengendarai apa kok? Tentulah banyak yang rontok rambut kudanya. Lah banyaknya di situ itu dibedakan kalau dalam posisi naik kendaraan kuda. Dimaaf meskipun banyak. Nah makanya ini wa yu'fala dimaaf apa an katsiri sya'ri sing akeh rambut al-mazkur disebut mau min markubin sak hayawan tunggangan apalagi keledai. Li usril ikhtirozi karena angel yang ngeraksa anhu saking sya'ar katsiri sya'ri. Wa qalilul khubari wal khubari arwah kasra jangan doma jangan. Wa qalilul khubari lan kidike lebu an-najisi kan najis. Wa ma bi mafamikitit atau min ba'di ghaibati. Wa syurbuhu mumkinun mimma jaro bikiwan. Aw raqidin nuramahu fi haddi kasratihi. Wa syurbuhu lan nginume kucing iku mungkinun kang mungkin atau wasyurbuhu utawi nginume ket kucing iku mungkinun kang mungkin memma ay memmain saking banyu jaro kang mengalir apa pak bikiwan ing dalam kalenan jaro kang mengalir apa ma bikiwan dalam kalenan awarokidin atau banyu kang medek Roma kang neja poket hu ing rokit fi haddi kasratihi ing dalam batasan ake banyu. Fi haddi kasratihi ing dalam batasan ake banyu rokit. Yang penting kucing itu ikhtimal mungkin minum dari air yang mengalir atau air yang banyak. Telak lunga 5 menit tekan banyu udah dianggap suci. Belut ya. Minum apa tidak minum, tapi dia ada ihtimal untuk minum air. Padahal mulutnya si kucing tadi habis makan apa? Tikus, ya, habis makan bangkai. Ini kita
Nazm ini diambil dari kitab Tukhfah. Di kitab Tukhfah ada, bukan diambil dari kitab Tukhfah, bukan. Di kitab Tukhfah ada, di kitab Nihayatul Muhtaj ada. Fatwanya Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Wa syurbuhu utawi nginume kucing iku mungkinun kang mungkin min ma saking banyu. Ay min ma'in jaro kang mengalir apa ma bikiwan dalam kalenan. Rokidin atau banyu kang mendem, roma kang neja poket hu ing rokid fi haddi kasratihi. Ay fil kathiri. Yang dalam batasan akene banyu rokid. Wallahu a'lam. Lembar. 4 lembar ya. Padahal Bapak pengennya 5, ya udah gak apa-apa. Soalnya pengennya 5 kamu masuknya telat sih. Masuknya jam 10:06. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Daima Awal Likulli haw Baligh maqasidana